بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، شعبان کی آج جو ہے 22 تاریخ ہو گئی ہے، 23 تاریخ ہو گئی ہے، یا شاید 24 تاریخ ہے۔ 5-6 دن جو ہے رمضان شروع ہونے میں باقی ہیں۔ انشاءاللہ اتوار کی رات میں جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے گی اور سوموار کا روزہ ہونے کی امید ہے۔ وہ تو ویسے تو چاند کے اوپر ہوگا، لیکن زیادہ تر جو ہے امید یہ ہے کہ سوموار کا روزہ ہوگا۔ تو رمضان آ رہا ہے، سارے مسلمان سبھی جانتے ہیں کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں کو بھی آج کے زمانے میں جو ہے سب پتہ ہو گیا کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے، رمضان کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے لوگ جو ہے مناتے ہیں رمضان کو۔ اور خاص اس پہ بات یہ کرنی ہے کہ رمضان 30 روزے جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ میں اتنے ایک مہینے کے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیوں رکھے ہیں؟ حالانکہ بہت لمبے روزے ہوتے ہیں اور بڑی ہمت والی کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا اجر ہم خود دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تیسرے کو اس کی خبر نہیں رہتی ہے کہ یہ انسان روزہ رکھے ہوئے ہے کہ نہیں رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ سچا نہیں ہے اور خالی اپنے ایکٹیویٹی سے اور اپنے جو ہے ہاؤ بھاؤ سے اور اپنے جو ہے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ روزہ رکھے کہ نہیں رکھے ہوئے؟ گھر میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے بیٹھ کر کے جو ہے، اور باہر نکلتا ہے تو روزدار بن کر کے نکلتا ہے، تو کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ تو یہ انسان اور اللہ کے بیچ کی بات ہے۔ وہ اللہ اس کو جاننے والا ہے کہ یہ جو ہے سچا روزدار ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنا جو ہے اس کا اجر اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا اجر ہم خود دیں گے۔ باقی چیزوں کا تو بتا دیا ہے کہ نماز میں اتنا اجر ہے اور جو ہے وہ ہر چیز کا سب چیز کا بتا دیا، لیکن اس کا اجر جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا۔ لیکن یہ 30 روزے ایک ساتھ رکھے کیوں گئے ہیں؟ اور جس طریقے سے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک وکیل بنتا ہے، ایک جج بنتا ہے، تو وہ جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کو 5 سال اس کے پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد میں جو ہے اس کی الگ سے ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم کو کیسے لوگوں کے بیچ میں بات کرنا ہے، کیسے تم کو گھر سے باہر نکلنا ہے، کیسے مریضوں سے بات کرنی ہے، کیسے جو ہے اپنے اسٹاف سے بات کرنی ہے۔ تم ایک اب ڈاکٹر ہو، تم ایک عام آدمی نہیں ہو، تم ایک ڈاکٹر ہو، اور تمہارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جج کو سکھایا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہر ایک اس کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تمہارے جو ڈیوٹی کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو تمہارے جو وقت ہوگا اس کو تم کو کیسے گزارنا چاہیے، لوگوں سے کیسے ملنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان بھی ہے۔ یہ 11 مہینے تو روزے کے بعد بغیر روزے کے بعد میں 1 مہینہ روزے کا آتا ہے، اور یہ 1 مہینہ اصل میں جو ہے یہ 11 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ 1 مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کے بعد میں جس طریقے سے ایک آدمی جو ہے تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، یا جو ہے تمام برائیوں میں جو ہے پڑا رہتا ہے، تو 1 مہینہ اس کو لگاتار اس کو اگر وہ آدمی تمباکو سے باز آ جائے اور جو ہے سگریٹ سے باز آ جائے، یا جھوٹ سے یا فریب سے یا دھوکے سے یا بے ایمانی سے یا
तमाम जो वो तमाम गुनाह करता है, छोटे छोटे गुनाह जो हैं, ये सब छोटे गुनाहों में आते हैं, बड़े गुनाहों में नहीं आते हैं। मुसलमान बड़े गुनाह तो नहीं करता है, उससे बाज रहता है। वो मुसलमान सुसाइड नहीं करता है। बहुत कम दुनिया के अंदर आपको सुसाइड के केस मिलेंगे। गैर मुसलमानों में जो है सुसाइड ज़्यादा होती है, मुसलमानों में सुसाइड ना के बराबर होती है। और उसके अलावा कत्ल है या बड़े बड़े जितने भी गुनाह हैं, वो मुसलमान जो है उससे बाज रहता है, वो उसमें हाथ नहीं डालता। छोटे गुनाह जो है उससे हो जाते हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए 30 रोज़े एक साथ रखाए जाते हैं ताकि उसकी एक आदत पड़ जाए। और वो अगले 11 महीने के लिए जो है ये ट्रेनिंग होती है कि वो 11 महीने उसको फॉलो करेगा जो उसने 30 दिन में सीखा है। अगर कोई इंसान जो है वो रोज़े रखता है और रख करके 11 महीने भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारता है, तब तो उस रोज़े की उसने इज्जत रखी है। जिस तरीके से कोई आदमी 5 टाइम नमाजी है और वो अगर नमाजी होने के बावजूद भी झूठ बोलता है और मक्कारी करता है, बेईमानी करता है, लोगों से दुश्मनी करता है, धोखे देता है, तो वो उसने नमाज की इज्जत को जो है नहीं रखा। या उसने हज करा है और हज करने के बाद भी उसने जो है वो गलत चीज़ों से बाज नहीं आया और अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाला और लोगों के लिए जो है वो दुश्मन बना रहा और दुश्मनी वो करता रहा और गलत काम करता रहा, तो उसके हज करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब होमवर्क है। अल्लाह ताला ने जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए एक ही शर्त है कि जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी एक अल्लाह है और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। ये आदमी को इस पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह पे ईमान होना चाहिए कि वो पूरी कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला और उसको ख़त्म करने वाला वही है, उसी के यहाँ वापस जाना है। ये अगर उसको दिमाग में आता है तो वो मुसलमान हो जाता है। फिर ये जो नमाज, रोज़ा, ज़कात होता है, ये उसके होमवर्क होते हैं। उसको होमवर्क दिया जाता है। जिस तरीके से बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, फिर घर पे के लिए उसको जो होमवर्क दिया जाता है, तो ये होमवर्क है। और इससे जो होता है वो इंसान को जो है ट्रेन किया जाता है। तो रोज़ा रखने 11 महीने तक उस रोज़े की इज्जत को रखना वाला ही जो है उसके 30 रोज़े की जो है वो हकीकत में जो है अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। कि अगर वो रोज़े रख करके भी, नमाज रख करके भी और जो है वो हज करके भी अगर उसमें ज़िंदगी में उसकी तब्दीली ना आई और वो हराम कामों से ना बचा, तो उसको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल रोज़ा रखता है आदमी, सवाब तो मिल जाता है, उस रोज़े का सवाब मिल जाता है, लेकिन असल में अगर उसका फ़ायदा उठाना है तो वो चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो मुसलसल तौर से 11 महीने तक रहनी चाहिए। क्योंकि हर 11 महीने के बाद में 30 रोज़े आते हैं और 30 रोज़े सिर्फ इसीलिए रखे गए हैं लगातार ताकि कोई भी उसमें जो बुरी आदतें हैं वो उससे वो बाज आ जावे और उसको जो है अल्लाह के वास्ते जो है अल्लाह के खौफ की वजह से जो है उसको जो है छोड़ दे और अल्लाह से जो है डरे और उसके पास में उसको वापस जाना है और उसका हिसाब किताब होना है, तो उसका ख्याल रखे। वरना अगली जो मौत के बाद में जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा जो है भयानक टाइप की है और बड़ी ही जो है वो मुश्किल की है, जिसमें इंसान का कोई बस नहीं चलेगा, सिर्फ अल्लाह ही ताला का वहाँ पे हुक्म होगा। यहाँ पे इंसान खुद मुख्तार होता है, वो चाहे गुनाह करे और चाहे जो है अच्छे काम करे, उसकी मर्ज़ी होती है। चाहे शराब पिए और चाहे शराब ना पिए उसकी मर्ज़ी होती है, सिगरेट पिए या ना पिए उसकी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये सारे हिसाब जो है इंसान को ज़िंदगी इसीलिए दी गई थी, उसको आजमाने के लिए। तो इंसानों को इस 30 रमज़ान के कोर्सेस को फॉलो करके जो है 11 महीने के लिए भी जो है इंसान को जो है वैसे ही रमज़ान की तरीके से ही सीधा और सच्चा रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।